des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je prie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bon vendredi saint à tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Nos amis du purgatoire en ce vendredi saint. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et derrière la baie vitrée, notre frère Ghislain Egouya. Aujourd'hui, nous parlerons des âmes du purgatoire et de la semaine sainte. Nous savons tous que nous sommes à la fin de notre carême et il revient à chacun de faire le point, le bilan de ce temps fort de prière que nous propose l'Église chaque année. Les âmes du purgatoire et la semaine sainte. Et je souhaite à tous d'excellentes conditions d'écoute sur la fréquence mariale. La parole de Dieu se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3, 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Baya ya luzolo mbote ya benu. Bubu ya vendredi saint. Yina betkena kunda krusu ya mfumu Yesu. Krusu kidimbu ya luzolo ya yandi na kati ya mpasi na nimekundima. Samna kuvukisa bantu nyonso ya ntoto. Ebubu ya ibetke na kuzonzila diambu ya bilunzi ya purgatoire na semaine yai. Yina bake bokilaka semaine sainte. Bete bandak na lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Mazono bet me vanda na jeudi saint, bubu ya vendredi saint. Wapi lien bet lenda sala entre bilunzi ya purgatoire. Nantangu yayi ya mpasi ya mfumu Yesu avant betukuma nantangu ya Pâques. Et dans ce passage de Saint Jean, il nous rappelle l'amour divin, le sacrifice de Jésus et la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui vont croire. La semaine sainte est l'axe central de l'année liturgique. Achevant les 40 jours du carême, les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort sur la croix. Débutant le dimanche des Rameaux, elle s'achève la nuit de Pâques avant la résurrection du Christ. Nous parlons bien sûr de la semaine sainte. Et pendant la semaine sainte, qui commémore la passion et la résurrection du Christ, l'Église catholique encourage la prière pour les âmes du purgatoire, considérées comme des saintes captives attendant la délivrance. Bayaya, bubiyayi mutindu mmezabisa na kubanda, betke na kuzonzila diambu ya bilunzi ya purgatoire nantangu yayi betke na kudiata na kati ya l'église la semaine sainte avant betukuma na Pâques résurrection ya Christ. Yina Christ yina mekundima mpasi na lufwa sam na kuvukisa beto yanke vumbuka na ngolo ya tata ya yandi.
ibaka na kuzonza na beto ti ntangu yai lumingu yai la semaine sainte yake ntangu ya mfunu samu na liturgie ya beto ba catholique beto meza bati ntangu ya Pâques carême Pâques yina ni ntangu ya ngolo yina beto fana kuvanda kintwadi na Christ yina kena kutala mpasi samu na masumu ya beto betke na kuzinga na kati ya masumu me betke na kulenda ve betke na kudzwa ve ngolo ya kurepare masumu yina e Christ mekundima mpasi yan mekundima lufwa sam na kupesa beto luzingu ya seko beto meku wanandinga ya nzambi dans 3 Jean chapitre 3 verset 16 ti yan mekuzola nzambi mezola bantu nyonso ni yawi yina mepesa mwanya yandi sam ti bayina nyonso ke kuikila na yandi ke kufwave kasi bake zinga seko lufwa yini bake na kuzonzili betawa yake lufwa ya nzutu ve sam ti beto nyonso ke kufwa basantu mpe kufwaka kasi awa bake na kuzonzila lufu la mort spirituelle yandi ke kufwa ve kasi yandi ke zinga yina ke kuikila yandi ke zinga seko e mu pense ti beto nyonso mpe betke kwena na l'église betke sambilaka sam ti betke na kuzola kudzwa luzingu ya seko na beto mosi betke lenda ve me Christ yina zola beto yina zola ka beto tintangu ya yani ke na kuzola beto sam ti yani ke na kukontinue kutala mpasi sam na masumu ya beto yan mezola ti beto kuparticipe na mpasi yina pour que beto nyonso zaba kuvanda kintwadi na yandi na kilengi na ntangu yina yani ke vumbuka na lufwa ni yawi na ntangu ni beto bandaka carême muzonzaka ti c'est un temps fort de prière que l'Église nous propose et nous devons cheminer avec le Christ pour être avec lui dans la joie à Pâques. Kanange mesala carême ya mbote ve ngelenda ve kuvanda na kilengi mingi na Pâques. Muntu ni muntu mezaba wak mutindu yan mekudiata na carême yai yake pasi mingi na kudiata na kusala chemin de croix avec le Christ parce que bas occasions de chute ke mingi na mantwala ya beto na luzingu ya beto e kana beto ke agerive betlenda kudzwa ve ngolo ya kusurmonter bas épreuves yina me kana bet me kangama na Christ bet ke lenda e bet me kumampe na ntangu yango ya bilan ya carême nyonso ya ibet me kusala kintwadi na Christ tontama na yandi muntu ni muntu kezaba kudzwa réponse ya kyuvu yayi na kati ya ntima ya yandi na mutindu yani me kudiata na carême yayi yina l'église zonzaka na beto na kubanda les 3 piliers la prière le jeûne et l'aumône wak mutindu bet me accompagner Christ na chemin de croix yayi na bamambo tatu yina musambu jena na kukabula bayaya na manima ya nzimbu yayi betke zaba ku continuer émission ya beto. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre deux voleurs. Il est mort, il est mort. Il était 3 heures.
soldat lui a percé le cœur. Chers frères et sœurs, nous revenons à notre émission Nos amis du purgatoire. Et ce soir, nous parlons des âmes du purgatoire et la Semaine Sainte. Pendant la Semaine Sainte qui commémore la passion et la résurrection du Christ, l'Église catholique encourage la prière pour les âmes du purgatoire, considérées comme des saintes captives attendant la délivrance. Nous savons que les âmes du purgatoire souffrent. C'est vrai qu'à certains moments, on parle des joies du purgatoire. Joie par rapport à l'espérance qu'ont les âmes d'être libérées un jour. Et elles ne comptent que sur les prières des vivants parce qu'elles n'ont plus de mérite. Et nantangu yayi ya Semaine Sainte, ina betke nakati ya betfana kuvanda nakati ya Musambu, nakati ya Njimbutulu, l'Église ke na ku conseiller beto na kulomba ba messe na kusala musambu na kusambila mingi samu na bilunzi ya purgatoire ya kentangu ya mpasi samu na Christ e mpasi ya bilunzi na ke na boloko ya purgatoire ke lenda vanda associé na mpasi yina Christ ke na kutala samtini mpasi ya yandi ke na kusukula beto ke na kusukula masumu ya beto ni mpasi yina mpe beto fwa na kutula na mantuala beto ke profite na mpasi ya Christ yina sam na kusambidila bampangi ya beto yina mebika luzingu ya ntoto yai. C'est un temps fort de prière en faveur des âmes du purgatoire. Betke sambila samu na beto mosi, me beto zimba nave bampangi ya beto ina kena kutala mpasi na boloko ya purgatoire. Christ menjima mpasi samu na beto. Beto muteke moyo, me yanme kuzimba nave bayina mebika luzingu ya ntoto yai. E libération ya bau mutu mebika luzingu ya ntoto yai kena maboko ya beto muteke tete moyo. Sika ina bake na boloko ya purgatoire, balenda kusala jaka ataki mamosi vesam na ba mosi. Na boloko ya purgatoire bilunzi ke sambilaka. Petke se demander bake sambilaka na iki, samu na nani. Balenda kusambila diaka samu na ba mosi ve. Parce qu'elles ne peuvent plus pécher. Et si leurs prières en leur propre faveur était utile, le purgatoire se viderait en quelques minutes. Puisque prière ya ba omekuma pur, bakenaku sala diaka masumu ve, bakenaku sumuka diaka ve. Mais musambu ina bakenaku sala yakele samna beto mutketete moyo. Bake sambilaka samna beto. E beto mpebet fana kunata bawu na musambu. Kana beto me sambila mingi, bake basika mingi. Kana beto me sala bubolo na kusambila na kulomba ba mes, bake lutisa ntangu ya mingi na boloko yina. E yake mpasi mingi bayaya. Na ba témoignage bilunzi mingi ke zonza kati, kilumbu mosi na kati ya boloko ya purgatoire, yake le mutindu siècle ya muvimba ngeke na kulutisa na kati ya tia yina. Comparaison yina yake na ku lakisa mutindu tia yina ke ngolo ya tia yina. Ni yina bake na ku comparer un jour en purgatoire à un siècle. Et cette comparaison est liée à la souffrance qu'endure l'âme en purgatoire. C'est pour dire que mpasime l'outil là, ni ya unan ke na kutalati, bubia ikaki yanme kufwa, yanme l'outil ce qui lumbu mos na purgatoire, mais yan ke na kutala comme si yanme l'outil sa siècle ya muvimba. Ni ya wina
na yina beti ke kanga katima na bampasi ya bao yina beti ke zolaka ve kusalili baba chapelet yina beti ke zola ve kulombili baba mes na mpasi yini bake na kutala bake na kuyaula e bake na kutalti ya tcheleka beti ke kanga kantima. C'est parce que beti me zaba ve wap mutindu kele tia ya purgatoire. Me bayina me zuwa bweso ya kusala expérience ina à travers les visions yina nzambi me kulakisa bao bake lenda diaka ve kukanga tima na bidilu ya bampangi na kena boloko ya purgatoire. Samti yake mpasi ya kulutila et bake na kuzonza na betoti il n'y a pas une souffrance na yin betke awa na toto pasi souffrance ya fioti par rapport na yina bampangi kenda kutala na purgatoire, ce n'est même pas comparable. Betlenda ku comparer ya uve mpasi betke tala wati ya kulutila na purgatoire yake kima ya pamba moyen ya ku comparer ya u ikeleve samti tia ya purgatoire ya keleve mutindu tia ya beto awa na ntoto ni yawi na l'église kana kulomba ti na ntangu ya betu fana kulomba ba messe mingi samna bilunzi ya purgatoire mutindu betke salaka na ngonda ya novembre yina ke dédié na bazam du purgatoire bake na boloko ya purgatoire e betu fana kuzimba na ba uve na misambu ya betu niko na baka na kuzonza ti la messe de cette période ya betkele la semaine sainte. La messe de cette période est une réactualisation du mystère pascal, le plus grand cadeau pour hâter leur entrée au ciel. Plus betke sambila samuna baou, plus vite bake basika na boloko yina. E nyonso yina ke na kulakisa luzolo ya beto na bampangi na mebika betu. Kana betu zolaka baou, na manima ya lufwa ya bao luzolo yina fana kumanisa ve. Au contraire, luzolo yina fana kulutila na yina betke lomba ba mes na yina betke samedi la bao. Samti yina betke awana ntoto betke swanaka betke kanga batim na bapangi mikana mpangi mekuenda yani ke saladi yaka nge yimbive kimani ke na kuvingila ni misambu yina ngeke sala samu na yanji yi kibet lenda kusala la communion de prière. La semaine sainte est un temps intense pour demander à Dieu de soulager les souffrances des défunts et d'accélérer leur purification. Il s'agit d'offrir les souffrances du Christ. Minge na kupesa di kabu ya mpasi ya Christ nge fana kuparticiper na mpasi yina. Ngeke vande ve ngeke na kunwa ba bière nge après ngeke son Seigneur je t'offre les souffrances de ton fils pour la libération des âmes du purgatoire. Il faut participer. Participer à ta manière yikingelenda kusala ku prier, jeûner, partager kusala ba sacrifice ya mutindu na mutindu yina lenda kusoulager bapangi yina ke na mpasi. La communion de prière pendant la semaine sainte. Les messes de la semaine sainte, yina ni deuxième point. Chaque messe, particulièrement celle du Triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi, saint, offre des grâces puissantes pour les vivants et les âmes du purgatoire. Triduum pascal, il y a que les jeudis saints, vendredi saint, samedi saint. L'église que nakuzonza ti ba messe yi na betke lomba na bilumbu tatu yai jeudi saint, vendredi et vendredi il y a pas de messe. Vendredi messe kelve bubia yi messe kelve betke ça la vénération de la Sainte Croix. Mbasi pe na suka messe kelve puisque le Christ est mort. Mais j'espère que betu banda ku demander ba messe mazono et mbasi samedi saint betke continuer na ku demander ba messe ti dimanche
spécialement pour les âmes du purgatoire. Bayaya betke lomba diaka mwanzimbu avant na continuer. Je me souviens qu'il avait dit si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais il reste seul. Je comprends aujourd'hui que mon Seigneur, c'est le grain qu'il a donné. Bayaya betkelanda bapoina mukana kusite yiki betlenda sala samna bilunzi ya purgatoire na Triduum Pascal yai betmezonzi la communion de prière kusambila mingi ya kulutila mutindu betke kotana musambu na mois ya novembre samna bilunzi ya purgatoire betmekum na la fin ya carême bet salongolo. Bientôt bampasi nike manisa betke kota na kilengi ya Pâques. Mpasi nike manisa samuna beto mosi kakave, me beto salati mpasi ya bampangi mpe na boloko ya purgatoire ku diminuer na bayenike tete ntama ya ku manisa na bayina mekuma proche na libération ya bau. Ya zole bet mezonzi la les messes de la semaine sainte, beto zimba nave bampangi ya beto yina mekufwa betu lombi la ba ba mes na ntangu yayi betke na kumanisa carême pour que betu kota ba mpe ba kuvanda na kilengi ya Pâques. Ya tatu, c'est la dévotion spécifique. Des dévotions suggèrent qu'assister à la messe et communier avec ferveur, notamment après avoir jeûné ou prié pendant le carême, permet de libérer des âmes. Kusambila yinangeke lomba mes ou kanambongo ikeleve ya kulombo mes mengeme se préparer ça mona Pâques yayi yinangeke communier ngepe sadi kabu ya communion yina nge bongi santima yange. Et j'espère que nous avons pensé à la confession auprès du prêtre, parce que l'église catholique n'entend que zonza confession nge fwana kutuba masumu yange nantwala ya mupelo yake ve confiteor inge ke sal na inzo tibubia mume sal fasia mukada kudemande mulemvu. Ça c'est pas la confession. Confession nge kwenda na mantwala ya mupelo nge ke avouer masumu nge me sala ngeke lomba mulemvo e mupelo na nkumbu ya Christ ke na kulemvukila nge. Malheureusement, mutindo betke tanga ya na livre ya ba 15 vendredi ba communion sacrilège ke vanda mingi na mpipa ya mbasi samedi na dimanche na ba messe ya Pâques. Samti beto nyos ke kwenda na mulonga me beto nyos ve me bongisa bantima ya beto sam na kuyamba Christ. Nikuna on nous parle de dévotion spécifique. Il faut assister, plutôt participer à la messe et communier avec ferveur, notamment après avoir jeûné ou prié pendant le carême. Cela permet de libérer les âmes du purgatoire. Ba effort nyos tuina ngeme sala na carême yai. Ngeme sambila, ngeme jeûner, ngeme kabula, yai mekumani la fin. Ya carême yango ngeke kwenda na ba messe ya ibetke sala inbet sala mazono na inbetke sala mbasi a partir ya mbasi samedi na kokila ngeke pesa di kabuyina na nzambi sam na bilunzi ya purgatoire.
Le 4e point parle de la joie et de la souffrance. Les âmes du purgatoire ressentent une immense joie de se savoir sauvées, mais souffrent de l'attente de la vision béatifique, une attente qui prend tout son sens lors de la célébration de la victoire du Christ sur la mort. Bilunzi ya purgatoire, on parle de la joie en purgatoire. Peut-être que se demander, mais comment passe que kuna et kilengi diaka lende vandu kuna. Kilengi ya bilunzi ya purgatoire, kele samuti, bake na kiminuti, bampasi ya bao ke manisa kilumbu. Bake na kiminuti, yina bame kuma na boloko ya purgatoire, balenda kubwadiaka na enfer V. Nzila kaka mosi mebika na mantwala ya bau. Ni nzila ya zulu. Ni na kesalaka kilengi ya bilunzi ya purgatoire. Kasi kilengi na kena ku efase mpasi na bake na kubwaba na kuna V. Ni ya wina. Kana kilunzi mekuma na boloko ya purgatoire, yan me zabati yan me vuka, samti yan len kwendi diak na enfer V. Quel que soit le temps qu'elle passera dans cette prison, elle est consciente qu'elle est déjà sauvée. Puisqu'elle me comme na boloko ya purgatoire, porte mosika kake fungu kana yandi, ni porte yina ke kotisa yandi na paradis. Yan lendu kwendi diaka na enfer V. Elle ne pêche plus, elle a déjà été rachetée, mais il ne lui reste que le temps d'expier ses fautes. Le temps ya kufuta bamfuka ya masumu ina yan salaka awa nantoto. Voilà pourquoi on parle de la joie et de la souffrance des âmes en purgatoire. Donc kilengi ya baou ni na kuzabati kilumbu bampasi ya bao ke manisa. E bampasi ya bao ke manisa mbangu kana ngemu tuke na dikanda ya yandi, ngemu tuzolaka yandi awa nantoto, ngeke na kuzimba na yandi V, ngeke na kupesa yandi ngolo ya kumonte, ni misambu ya beto, ba sacrifice in betke sala sam na bao, kukabula in betke sala sam na bao, ba communion betke kwenda kuyamba na nkumbu ya bao, kana betme bongi sabantima ya beto, ni na ke kusalati ba monter, et on nous parle de degré du purgatoire. On dirait ba étage, yan ke na kwenda monter, yan vanda na ici, au fur et à mesure que ngeke na kulomba ba messe, yan ke na kwenda monter, ti na kilumbi na mpasi ya bamfuke yan me manisa, yan me kwenda na zulu. Mpasi ya bawu ni yina bake na kutala nzambi V. Bake zola kutala nzambi. Elles ont soif de Dieu, mais elles ne peuvent pas encore le voir parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas encore purifiées. C'est une attente qui prend tout son sens lors de la célébration de la victoire du Christ sur la mort. Nantangui na bake na célébrer lumeza. Bilunzi ya purgatoire ke talaka kilengi. Samu bamezabati mpasi ya Christ, le sacrifice du Christ. Yina bake na kusala nantangu yina ke na kusukula bao. Ni ya wina na bamesu nyonso bake sambilak sam na bayin mekufwa. Le memento des morts. Bake zimbanaka ba ouve ba mesin ben ke lomba ka yin bet ke lomba ka sam na bayin me kufwa, même si bet me lomba ve moupe lo ken a parti après la consécration yinan ke sambilaka sam na bilunzi ya purgatoire. Et comme lumeza ni musambu yina me lutila misambu nyonso nzambi ke kuwaka bidilu ya bampangi ya beto yina kena boloko ya purgatoire. L'importance de la messe pour les vivants, mais surtout pour les défunts.
parce que ingeke teta wangelen salungolo na kuchanger luzingu yange mais yan mume kum na boloko ina yan len saldia ataki mive yan me kum passif yan ke na kuvingila que ba pesiandi madia menge ingeke na toto wangelen salungolo na kusosa madia. C'est ça la différence entre un vivant et un défunt. Kusala ngolo samna kuvukisa bampangi. Bien que novembre soit le mois dédié aux défunts, la semaine sainte représente le sommet de l'espérance pour les âmes en attente de la lumière pascale. Novembre nintangu ina l'église ke na kupesa beto samna ku samedi la bilunzi ya purgatoire ngonda nyonso ya novembre kasi semaine sainte mpe yakentangu yina bilunzi ya purgatoire ke na kuvingila nsamina ya Pâques kaka ni betu veke na kuvingila la résurrection du Christ ba umpe ke na kuvingila lumière ini ya Pâques parce que ba mezabati na lumeza ina ya mbasi mpipa ina ya la résurrection bilunzi mingi ke vandaka libéré ba ina mekuma na la fin ya boloko ya bau mingi ke basika na mpipa ya mbasi beto profiter na kulomba ba messe sam na bilunzi ya bampangi ya beto zimbana bampasi ya bau ve beto kanga bantima ya beto ve samtikana beto mekukanga bantima bubia na mpasi ya bau beto mpe na ntangu beto ke vanda na boloko ya purgatoire bayina ke bikana awa na ntoto bayini beto ke bikawa bayini beto ke bikile ba héritage ba umpeke kanga bantima baka na kujia na mbongi nge bika ba locataire baka na kutambula na ba voiture nge bikaka me baka na kulendo ve ku katul 3000 na mbonge ba locataire na kulombi nge mes kana yame kusalama seko nzambe me kukanga tima ya bau parce que nge na ntangu nge vandaka wana ntoto nge vandi penser ve na ba yange yine tekilaka parce que nous avons un Dieu de justice. Ce que tu fais à ton prochain, quelqu'un d'autre te le fera. Ngeke na kuzimana ba ububiai, menge zave tingempe na tour yange ba yinge mebika ke zimbana nge. Nikuna bayaya. Émission ya beto ina bet mezonzila les âmes du purgatoire et la semaine sainte mekumanisa vandaka kintwadi na beno Nathalie Bwelasa na manima ya talatala mekuvanda ya Gislin matondo na beno nyonso mekulanda munu. Bon vendredi saint na beno nyonso. Bonne fête de Pâques à tous. Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Présenté par Nathalie Bwelasa. Que ton oreille se fasse attentive.